Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau officiel du Siam TV à l'occasion de la 16e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Comme vous avez pu le voir, de nombreuses délégations de nombreux pays du continent africain et de par le monde présents ici sur ce plateau et notamment à travers nos reportages et émissions. À ce juste titre, nous avons un des pays phares et qui plus est, deuxième exportateur mondial de produits agricoles, ici présent dans cette édition. Je parle bien des Pays-Bas. À mes côtés, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jeroen Rodenberg, si je ne me trompe pas. Bonjour, très bien. Ravi de vous recevoir parmi nous. Et à côté, Monsieur Fouad Ababou, juste responsable de la région MENA, de la marque de la société Hugendorn. Merci. Ah, c'est bien prononcé. C'est bien prononcé. Alors bien évidemment, je vais faire l'exercice de parler hollandais, mais ce sera pour la prochaine édition. Alors justement, on a pu le constater, sur le pôle international, la Hollande arrive en force, j'ai envie de dire, avec de nombreuses entreprises spécialisées sur des sujets d'innovation, entre autres, parce que vous êtes très avancés, et notamment sur des sujets de production durable, de système de production durable aussi, parce que les Pays-Bas est un modèle dans ce sens. Pouvez-vous un peu nous décrire un peu aujourd'hui comment les Pays-Bas ont réussi cette avancée sur ces sujets-là? C'est avec grand plaisir que nous participons de nouveau au SIAM. Et c'est aussi parce que cette fois ici, le SIAM a choisi un thème très important, c'est le changement climatique et l'impact sur le secteur agricole, pas seulement ici au Maroc, mais aussi aux Pays-Bas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de participer de nouveau avec une quinzaine d'entreprises pour montrer leur expertise, leur recherche, parce que je pense que nous vivons dans un monde dans lequel nous devons partager l'innovation et bien sûr la recherche, les nouvelles techniques. Et c'est précisément le but de cette participation. Alors justement, nous, le continent africain, nous faisons face à ce changement climatique, mais j'ai envie de dire aussi aux Pays-Bas, vous avez aussi ces problématiques qui arrivent avec la montée de l'eau dans l'autre sens. Nous, on a moins d'eau, mais vous avez plus d'eau, et ça met en péril aussi la situation agricole aux Pays-Bas. Non, c'est vrai, chaque pays voit l'impact du changement climatique. Pour nous aussi, c'est là. Vous avez mentionné dans votre introduction que nous sommes le deuxième exportateur de produits alimentaires, produits agricoles. Nous l'avons atteint grâce à une innovation constante, mais aussi à une agriculture intensive. Et maintenant, nous devons faire la transformation vers une agriculture plus circulaire. Et c'est précisément ça que les entreprises néerlandaises aussi sont en train de faire, et ils sont ici pour partager leur expérience. Je vais en venir auprès de cette société Hugendorn qui est basée en Hollande, si je ne me trompe pas. Yannick, vous êtes en Hollande. Et Gdar Tfassadlina nous expliquer un peu justement تهضرنا على Hugendorn. Qu'est-ce que vous faites? شو كديروا؟ شركة هوغندورن هي متواجدة في قريب للمنطقة سميتها الفيستلاند، التي هي مكونة ب 24 كيلومتر مربع بالبيوت الزراعية المغطاة زجاجية. الشركة كتخدم في هذا المجال تقريبا 55 سنة. والخدمه الرئيسيه ديالهم هما متخصصين في الاوتوماتيزاسيون دون لا سير بلو نقولوا حنايا التكنولوجي، باسكو المناخ في المغرب في هولندا كتكون بعض المرات بارده ممطره، عندك بعض الامور كتاثر كثير على البرودكسيون، يعني ماشي بحال هنا في المغرب عندنا واحد الجو ملائم للبرودكسيون. في هولندا ما عندناش، كاين البرد، كاين الشتاء، كاين المناخ كيتاثر بزاف. دونك باسكو في بيبا عندنا حنايا واحد السيستيم سيركولار كنغلقلو يعني لاسير، وفي هذيك لاسير كان نكريو يعني المناخ الداخلي اللي راهو ملائم للنبات باش يكبر وينتج بواحد الطريقه اسرع وافضل بدون يعني فيروسات او امراض اخرى.
سوسيتي هوغندون هي متخصصه في هذه المواضيع هذه، كتخلق له اوتوماتيزاسيون اللي كتعطي المناخ الملائم 24 ساعه في النهار على النبات باش يكبر، وفي نفس الوقت كنديروه بالطريقه بالذكاء الاصطناعي. كنساعدوا المزارع الذي نورمالمون خصو يكون دائما يكون موجود في المشروع باش يتمشى يعرف شنو كاين، بالسنسورات تاعنا بالكمبيوتر بتاعنا باش نطلعوا طريقه النمو بواحد الطريقه افيكاس، وفي نفس الوقت يعني البرودكسيون يكون عالي. مثلا احنا في المغرب في منطقه اكادير كنديروا البرودكسيون ديال المطيشه كتستغرق ما بين 15 حتى 18 كيلو للمتر مربع. في هولندا كيديروا هذه حتى 120 كيلو للمتر مربع. كتشوف الفرق كبير ما بين الانتاج، ولكن فوق منها كيكون عاوتاني العامل ديال الماء. احنا معروف دابا في واحد الفتره في المغرب كان مروا بواحد الفتره ديال الجفاف. بالطريقه هذه اللي كنخدموا حنا بها كنزلوا يعني الاستعمال ديال الماء تقريبا ب 45% في الحالات في هولندا. هذا يعني بان مثلا في المشروع الهولندي كيستعملوا على السنه للمتر مربع 5 لتر، مقارنه في المغرب 1500 لتر. دونك الانوفاتيف سيستم ديالنا كتساعد المزارع باش يقل استعمال ديال الماء، يقل استعمال ديال الفيرتيليزاسيون والانرجي في نفس الوقت، ولكن المردود كيرتفع باقل اضرار وباقل امراض. Exactement, شكرا سي فؤاد. Donc là, si je comprends bien, justement, on a des systèmes aujourd'hui qui sont adaptés avec la réalité marocaine et la réalité des Pays-Bas. Et en termes de développement, vous, en tant qu'ambassade, vous accompagnez aussi de manière... à quel niveau, quel degré d'accompagnement vous accompagnez de ce type de société? Oui, pour nous, la diplomatie néerlandaise, la diplomatie économique est très très important, parce que pour nous, ça fait partie de notre tissu sociétal. Et ça veut dire que j'accompagne les entreprises néerlandaises, j'ai essayé d'ouvrir les portes. C'est pas toujours nécessaire, bien sûr. Mais s'il y a un défi aussi là, je peux faire l'effort d'établir une base. Et j'aime bien parce que c'est un travail très concret. Et nous avons des entreprises... Alors justement, pour nous parler un peu des types d'entreprises, quel type d'entreprise et sur quel sujet en termes d'innovation? Oui, étant donné que nous sommes une puissance agricole, la présence d'entreprises agricoles au Maroc, je crois que c'est le plus important, mais nous avons des entreprises dans le secteur de l'eau, mais aussi des entreprises niches dans le secteur de construction. Nous essayons maintenant d'entrer le secteur d'énergie renouvelable. Bien sûr, avec l'offre Maroc, nous espérons d'établir un point entre le Maroc et les Pays-Bas, étant donné que nous sommes stratégiquement... notre position en Europe est très favorable comme point d'entrée, et ça, il faut en profiter. Très bien. C'est Babou, نكمل معاك au niveau du coût, parce que ces technologies, quand même, elles coûtent cher. On parle de combien, on parle de quoi en termes d'installation? احنا كنشوفوا المشروع واحد بواحد. اي مشروع في العالم فين ما حطيته، اما هنا في المغرب ولا في الولايات المتحده، عنده الطقوسات ديالو. المناخ كيكون مختلف من بلاصه الى بلاصه. العامل ديال الماء واش راه موجود ولا ماشي موجود كيتاثر عاوتاني على شحال ديال السنسورات خصك، شحال ديال الكابلات خصك باش تكونيكتي مع لو سيستيم. نعطيك واحد المثال اخر. حنا مؤخرا في الامارات مثلا كنخدموا بواحد السيستيم اللي كيكون قريب للمغرب هنا، لان حنا في المغرب كان عندنا واحد السيستيم كنغيان. السيستيم كنغيان بلا سير كيكون يعني شويه مكشوف. هذا يعني بان كاين بزاف ديال المناخ الخارجي كيدخل للداخل. السيستيم هذا اللي دخلنا تما فيه في 200 مزرعه، كانت التكلفه ديالو ماشي عاليه بزاف، ما بين نقولوا حنايا هذيك 18000 يورو حتى 20000 يورو للمزرعه، ولكن فيه يعني سيستيم متكامل كيتحكم في المزرعه وكيتحكم الاستعمال للماء وحتى الانرجي. تما عندهم واحد الموضوع
العائق هو يعني التمبيراتور، كتكون تما بعض المرات 55 درجه في الصيف كامل. كنخدموا تما بالسيستم دو كولينغ، كنزلوا يعني هذاك الدرجه الخارجيه وكنخليو هذاك المنطقه الداخليه كتكون ملائمه باش تكبر فيها النبات. بحال هذا الشيء، بحال الحلول هذه حنايا كنبتكروها باش نساعدوا يعني هذيك المنطقه اللي عندها يعني شي نقولوا حنايا تحديات خاصه بالتكنولوجي الافضل اللي محتاجها فيها في هذاك الوقت. Très bien. Eh bien, merci à la délégation des Pays-Bas de votre présence ici au Salon international de l'agriculture au Maroc. Donc voilà, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, découvrez toute l'actualité de la chaîne officielle du Siam TV et découvrez sur ce plateau des entretiens avec des délégations internationales comme notamment aujourd'hui avec les Pays-Bas. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Merci. شكرا.